নিউ ইয়ার হাইকাবা বছর কোটাল ফাইমানি লগে লগে ন এমডিসি সংচকমা ত্রিপুরা 49 সামননি এমডিসি বিনি চাইতক মুম্বাই মানিকপুর হাতিवा বিজেপি সিপিআইএম ইয়াকারাই ত্রিপুরা মথানি বানারাম ফাইকা 53 ফ্যামিলিनि 130 भोटार्सराव आबाहायकेन सामं काहामखाय तंमानि नुकजाय फाइका बिसिकतालब हंचकमा त्रिपुरानो तैबो साका बिनि लांमा तंसाक त्रिपुरा सारंनि बागैबो काहाम सामंनो खायथानाय थानचानि मारेबो होनै खोनायनायदि नरक बिनि कक सामान তিনি তাই খুংবুসুক নুখুং তাই খরবসু ভোটার ফাইকা তিনি টোটাল बीजेपी এবং सीपीएम दोनों पार्टी ने मिली 53 फैमिली 130 भोटार जिने त्रिपुरा मुथा फायो गोबांआनो आइडियोलजिना हामजागो त्रिपुरा मुथाना हामजागो त्रिपुरा सारने हामजानाय सामजानाय बीजेपी या कारे जोंनि त्रिपुरा मुथा Tesal tekai sumong je sangai satam sekang sungguh mangka ini untuk samunuwo YTF rok jeta resignation dari thamani abo atam kha kheklai mung tonglai man khe thangnai abor thamani klai khang abo ini aro poriskar ani district president to ani sara त्रिपुरा मुथाने এবং সেন্ট্রাল কমিটিनि প্রেসিডেন্ট bo to MDC ro to পরিষ্কার আং সানাই ani যতদূর খবর বরক তিনি জয়নিং রনাই এবং কিছু বরক অব 2 মাসনি আগেছে বেঙ্গালুরুনি ফাইयो बेंगालुरुनि फाइजा इलेक्शननि आगियाव बर' बेंगालुरु थांजा हयतोबा अबैध सामुङाव जड़ित दङ खारजाबो दङ इलेक्शननि परे जों आबार सरकार जदियो जों एमएलए उमैया फानो एलाका कलाई दङ जोंनि संगठन मजबुत दङनि बर' ताइ एसे किखिनि फायो এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্র কলাইয়ে बर' এবং रांनि फादैयाव कलायो बीजेपी रो रां गोनां बीजेपी रो विभिन्न भाबे रां बाय जोंनि बर' अन्न ताउबो अभाबनि सुযোগ লাগে अशिक्षितनि सुযোগ লাগে बर' जेबाबे षড়যন্ত্র कलाय तो केंद्र स्कीम राज्य सरकारनि स्कीम बाय रियां आदिम जाति रावनि जे स्कीम रखबाय केंद्रनि जे प्रकल्प रखबाय अब खलाय दङ आं खोनाका किछु कन्ट्रेक्टर राव आनि YPF नि किछु सराय राव न हयतोबा बरक तो एक्टिव करे किन्तु एकदिनो बरक जोंनि YPF नि संगठन दंमानि विभिन्न दायित्व किन्तु एक देर बছর ধরে বড় অ্যাক্টিভিটিস করে এবং ফিল্ড ময়দান করে এরপরেও আং মনে করি অব উপাদান লওয়ারি আছে যেহেতু পয়লা বড় খাইজা আং আপনা 100% মানি বেবা এই জায়গাগো যে বর্তমান পরিস্থিতি তঙ্গই বড় যে প্রশাসন এডিসি গভর্নমেন্ট যে বন্যান খালাইয়ে সিএম প্রকল্প রিয়া সিএম একসেপ্ট খালাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম ববাগ্রা ফাই মানজা ফাইয়াবো তো আনি মেটারিয়া অবশ্যই অথরিটিনি মেটার ববাগ্রা চিনি সুপ্রিমো बबाग्रानो आनी कक्ति चलेन अब सामी आं बबाग्रानि कक्ति चलेयो आं विजय कुमार रांखुनि कक्ति मा चले पार्टीनि जतो पार्टीनि कायसा आइडियोलॉजी दङ नर काहाम किसियो त्रिपुरा मुथानि आइडियोलॉजी चिनि गठनतंत्र प्लेनारिया जे नाम जातो गठनतंत्र मुताबिक पार्टी आनो प्रेसिडेंट लिखा आगामी दिन सेक्टर बाहाय प्राइमारी बाहाय के खायनाय अंचल बाहाय के खायनाय ब्लक कमिटी बाहाय के खायनाय पार बिसिनि कायसा के लाइखलाय जानाय सालायजा आं नावनो तिनि परिष्कार साना नायो नावनि सोशल मिडियार माध्यमे त्रिपुरा मुथा যারা কয়েকজন বরংনি ব্যক্তি বিশেষ বাই চলিয়া त्रिपुरा मुथा সামগ্রিক বিষয় বাই চলিও त्रिपुरा सारनि उद्देश्य तैनि सामुंतांगो এবং এই যে থাংনাই র কন্ট্রাক্টরनि রাং লাখা হরং ফপু एमएलए बाय थांनाय फांसन खलायका वहान साहा चुवा गुटी लोंखा बरक हयतोबा चुवानि नेसाबाय अबंखा कয়েকদিন পরে আবার त्रिपुरा मुथा कोन थांगोन आं सिया ताबो बरक कथ बरनि प्रचार अंका 300 फैमिली तै थांनाय जों तिनि 53 फैमिली लाखा बरक जदि 5300 फैमिली लाफा आनि कोन आबो त्रिपुरा बाइके लाखा आं खबर लाई दङ এবং যারা থাংনাই রাও বড় কিছু খালামিয়া আনি এলাকার নেতৃত্ব তো বিহারী বৈষ্ণব তিনার তো যতীন্দ্র ত্রিপুরা তো দীর্ঘদিন ইউজেস আমল থেকে শুরু করে পার্টি খাইজার আনি মেন অফ দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পার্টিনি অ্যাক্টিভিটিস গোনাं আনি লগে তো আं নির্ভয় আগামী দিনে সংগঠন মজবুত দংনাই ব্লক কমিটি কোটাল খানায় এবং যত এলাকা বিজেপিনি যে করাপশন বিজেপিনি যে দুর্নীতি বরং যে ইলেকশনের যে প্রতিশ্রুতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরং সাফাই মা তো লামা করে তৈ করে রেগা করে যে বরং সা রেগা 340 টাকা খেলে তাবু পর্যন্ত বিধানসভানে পরে রেগা করে ন্যায্যমূল্য দাম নীতি কিছু বিভিন্ন ইস্যু এই ইস্যুতেই তো ময়দানা হয়ে দङ এবং বরং তৈ হাইকলে ফাই দङ তিনি 53 পরিবার ফাইনে আর 553 পরিবার ফানো মানো আর 93 পরিবার ফাইনে বরং ছুটি নিজে খানাকা অব কোনো অসুবিধা করে বরং ও অল্প সময়নি বাগৈ ইলেকশন টার্গেট খাই ভোটার রাস দিনো বরং সিয়া ইসা মিসা রাং পয়সাनि बिनिमय बरक फालजाका हयतोबा बोल बुजा बुजि एवनाय आबा बिखिनि फाइनानिबो चान्स दङ आं खोनाका ताबो अमाहाय खालाय चलनाय दङ परिस्थिति काजे कुनो अब असुबिदा करे